Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal tadi saya putuskan pasal tadi menghormati azan, so saya tak nak buang masa, so saya buat new FB Live. So siapa ada bersama saya, boleh bagi salam ke, say hi, so I know that you are with me. So malam ni, hari ni saya agak letih sikit. Bukan letih sikit, hari ni letih banyak. Sebab baru hari ni kelas saya 1 hari, pagi sampai petang, so agak letih. Tapi malam ni kita sembang-sembang santai saja, PhD. So saya akan sharekan tips berkaitan dengan interview. Okay, tips untuk interview. So interview means bila kita interview is one of qualitative data. So when we do interview, it's mean we want to have to get in-depth understanding on something by applying or deploying an interview technique for our data collection. So interview basically it has 3 approach of interview. We have structured interview, we have semi-structured, and we do have also unstructured interview. Okay. Unstructured interview usually suit better for pilot study phase. Because kenapa unstructured lebih sesuai untuk pilot study punya stage? Sebab bila kita buat pilot study yang menggunakan interview as a technique untuk collect data, unstructured tu selalunya kita akan tanya soalan-soalan yang tidak terlalu menjurus, yang generik. So kita developkan interview question tu dalam bentuk yang unstructured. Maksudnya dia tidak terikat kepada komponen-komponen ataupun tema-tema tertentu. So it is develop ataupun soalan itu di-create untuk unstructured supaya dia boleh explore sebelum kita narrow down soalan-soalan yang menjurus untuk kita punya main data collection. So interview untuk pilot study, sekiranya menggunakan interview lah untuk pilot study, biasanya kita akan interview expert dalam bidang tersebut sebab kita nak lebih jelas apa yang kita nak cari untuk main data collection. So dengan interview expert tu, bila kita tanya perkara-perkara generik ataupun approach yang ada pelbagai dalam topik kita, so kita tanya dekat for example kita tanya kita punya expert. Bila kita interview untuk pilot, kita kata mungkin business model ni ada banyak approach, ada banyak type. There are 5 type for this business model for that particular research area. So in this 5 type, yang mana yang tuan rasakan bersesuaian untuk konteks Malaysia? So mungkin nanti dia bagikan input, daripada 5 ni 3 yang bersesuaian ataupun 2 yang bersesuaian, tapi 2 ni agak sesuai dalam konteks Malaysia dari segi-segi ni. Jadi untuk data collection kita akan kupas yang 2 ni yang expert tadi cadangkan. Okay, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang expert untuk pilot study. Itu kalau you guna interview untuk you punya main data collection, untuk pilot study. Okay, interview untuk pilot study. So unstructured hanya sesuai, my advice adalah sesuai untuk pilot study stage, unstructured. Kalau untuk main data collection, lebih sesuai guna structured ataupun semi-structured. Structured ni, beza dia dengan semi-structured. Structured ialah kita dah structurekan question tu in such a way, participant akan jawab in order. Okay, semi-structured, saya lebih prefer semi-structured. Semi-structured maksudnya walaupun dia structured, tapi dia open to flexibility. Okay, maknanya you ada soalan-soalan yang dibangunkan mengikut tema ataupun mengikut kategori ataupun mengikut komponen, tapi bila you punya participant bagi input, bagi feedback, bagi jawapan, answer to your question, to your interview question, you tak terlalu rigid. Sebenarnya bila kita interview orang, interview participant, kita susah nak
rigid, kita tak boleh kontrol mulut orang tahu. Jadi bila kita kita ada flexibility kat situ, kita lebih friendly kepada kita punya participant. Sebab kita kadang-kadang kita tanya satu soalan, orang dah jawab dah semua soalan yang kita kononnya kita listkan nak tanya dekat kita punya participant. Sebab kita tak boleh kontrol orang. Ada orang yang suka cakap banyak. Jadi bila kita fleksibel, kita boleh ambil jawapan-jawapan tu dan masukkan kepada soalan-soalan yang walaupun kita tak lontarkan dalam pertanyaan, tapi dia dah jawab. So, kita boleh masukkan ke dalam soalan-soalan yang telah dijawab tersebut. Bilangan, saya selalu, kalau dalam kelas, saya selalu terima soalan, doktor, berapa ramai untuk pilot, berapa ramai untuk main data collection, berapa ramai orang kita nak interview. Saya pun tak tahu. Okay? You yang tahu. You kena ingat, bila you buat interview, bila you buat qualitative study dan menggunakan salah satu teknik yang boleh digunakan untuk qualitative study ialah interview. You kena faham, bila you buat qualitative study, maknanya you bermaksud untuk memahami, in-depth, to get an in-depth understanding. That is why you do qualitative study. Or if you do mixed method, more towards qualitative. So the reason why you choose a qualitative study, because you want to get an in-depth understanding. So when it comes to in-depth understanding, it's not about number. The criteria selection, the sampling of your participant will be based on the justification of the specific criteria. Contoh, kalau you nak interview orang ataupun you nak select organisasi sebagai case study you, kan, berapa ramai organisasi yang cukup, berapa jumlah dia, berapa orang dia, you kena ada guideline, you kena ada panduan, kriteria yang jelas. Kenapa you memilih that particular organisasi? Contoh, you buat construction bidang construction, contoh you buat topik something project management in construction. So you nak pilih company, you kena pilih company yang boleh memberikan jawapan kepada persoalan you, yang boleh membantu you menyelesaikan masalah. Mungkin you nak pilih company yang 5 at the bottom, mungkin you nak pilih 5 at the bottom. So kenapa at the top? Why top 5? Maybe it depends on dia punya income, maybe dia punya revenue, dia punya profit, ataupun success of completion construction yang dia siap dalam masa 5 tahun, berapa percentage rate success dia. So those justification, those qualitative sampling, dia punya pemilihan, the screening on how you choose that particular individu or organisasi adalah because of the selective criteria yang you justify very thorough and detailed, that particular sample can actually give an answer because you try to find a solution to your problem. So the justification is not because how much or how many. Okay, it's berapa ramai. Berapa tu dia subjektif. Okay, it's based on the selective criteria. Mungkin juga you ni, contoh, you ambil satu organisasi, you nak kaji behavior, ataupun you nak tengok ada tak impact, ada tak you nak memahami bagaimana worker, you nak memahami bagaimana satu company ni sukses berdasarkan kepada motivation between, contoh, antara worker dengan manager. So manager dah sah-sah kat company tu, mungkin tak ramai kan, manager 2-3 je. So kalau you ambil satu case, 3 lah kau interview. Tapi worker takkan kau nak interview 3 juga. Worker ada 200, let's say 10%, so 20. Okay, so berapa yang cukup? Dan jangan, tolong, saya minta tolong sangat, jangan guna reason how many until it's saturate. Saya
sepanjang yang saya tahu, saya tak come across lagi justification or selecting berapa ramai itu adalah based on saturation. Yang saya faham, saturation adalah saturation untuk analisis data. Bukan you collect berapa ramai itu until you saturate. No. Saturation is when you collect data, the saturation give you the saturation help you to identify the emerging theme yang you cari dalam data you, yang mana yang dominant theme, yang emerge. Itu saturation dalam konteks kualitatif. Okay, it's not because number of tu. You kena plan daripada awal. It is based on justification. Itu tadi contoh saya bagi. Worker dengan manager. Okay, belum lagi cerita pasal apa tadi saya dah tak ingat nak bagi contoh apa. Okay, so it's not about number. Kalau baca dalam buku-buku kualitatif pun, kalau dia bagi range number antara banyak-banyak approach kualitatif ni, minimum is 5, normally is 15, the maximum it's range dia 5 to 60. Okay, it's not more than 60. Kalau you memang nak dapatkan ramai, better you go for questionnaires, better you go for survey, because the intention of doing qualitative is to get in-depth understanding. It's not about quantifying number. It's to understand the phenomena, to understand the situation. Okay, so kalau ikut range dalam approach qualitative, the minimum is 5, the maximum is 60. Usual is like 15. Tapi sebab tu saya tak suka bagi number, because the justification is not based on the range. It's based on the how you justify the criteria of your sampling itself. Okay? Topik malam ni macam berat sangat je. Okay. So itu satu. Itu pasal number. So it's not about number, but how you justify it will be based on the criteria. Saya tengah nak tengok soalan ni. Apa soalan tadi? Saya tak. Berapa ramai nak interview? Okay, pilot study pun sama. Misalnya kalau pilot study, kita go for to explore it in the first phase. Lalunya kita mungkin ambil expert. Kalau expert mungkin tak ramai, mungkin 3, mungkin 5. But not as many as your main data collection lah. But this one is actually depend of school of thought. Tapi my advice could be 3, could be 5 untuk pilot punya interview. So ada soalan lagi? Okay, so topik agak berat malam ni. So nasihat saya juga, kalau you nak collect data, tak kisahlah you nak buat questionnaire survey atau you nak buat interview. You, for example, dalam you punya timeline, mungkin you dah plan, you nak collect data start June. Okay, for example. So the work, initial work start 2 months before. So dalam timeline you letak June collect data, that's mean on April lagi you dah start identifying. You dah start identify who will be the respondent, who will be the participant, organisasi mana, individu mana. You dah approach dah, you dah buat networking, you dah buat appointment untuk collect masa bulan 6 tu. Sekarang dah buat appointment, sekarang dah approach, sekarang dah pergi buat connection, sekarang dah bagi soalan, sekarang dah bagi interview untuk mereka baca dan faham. Sebelum you, pada masa bulan Jun tu, you hanya datang untuk collect data. Bukan masa 2 bulan sebelum tu, you dah bangunkan instrumen untuk data collection, dah create interview question, dah create interview question, and dah create questionnaire survey, dah create observation punya instrument. Whatever technique that you use, you decide to use, you create, you prepare for your data collection 2 months earlier. It's not that June baru you nak start. Sebab basically you hanya ada maximum 1 to 2 months. 2 months maximum untuk data collection. Kalau you tak dapat fulfill 2 months tu, kalau kata you exceed more than 3 months, susah nak keep in track. That's mean susah nak
keep in track and GOT on time. So make sure the early work has been done 2 months early prior to your month for you to want to collect the data. Okay, that is my advice. Okay, anyway, apa? Okay, kepada yang berminat untuk join online bersama saya group untuk mudahnya mencari gap dan bagaimana pencarian literature, membangunkan theoretical framework dan conceptual framework, anda masih sempat lagi untuk berbuat demikian. Online class akan bermula pada minggu hadapan selama 7 minggu bersama saya, dan group itu akan online selama 3 bulan. Okay, so dan seterusnya kita habis online untuk literature review dan mencari gap, kita akan buat online pula untuk qualitative research. So basically, kalau pada yang tak dapat datang join workshop saya atau klinik saya, you can join the online. So it's better, because to me as an adult learner, biasanya kita bagus kalau kita hanya fokus sejam atau 2 jam sehari daripada you compress you punya brain untuk memahami like 6 to 7 hours a day. Pada saya lah, as adult learner, saya pun melalui juga pengalaman study part time. Selalunya 4 jam, 4 jam saya dah tak ingat apa dah tepu. Okey dah. Apa tanya ni, saya tak dapat nampak. Doktor, hai Hidayah, saya baru sambung PhD, sekarang semester 1, still dalam era. Saya nak tanya, problem statement yang kita highlightkan tidak terlalu panjang ke? Problem statement saya dapat dari LR, dan boleh ke kita nak support? My school of thought and what I have been taught, and also in my school of thought, selalunya yang baik adalah yang saya faham dan juga yang saya amalkan untuk student saya, dan saya rasa banyak juga panel melihat benda yang sama. Biasanya problem statement tidak tulis terlalu panjang, berjela-jela sehingga 7, 8, 10 muka surat. Bila terlalu panjang, you akan lost focus untuk highlight the real gap. Selalunya kalau saya, maksimum 3 pages. 1.5 pages. Maksimum 3 pages. Sebab kalau terlalu panjang, kita dah melirik. Kita tak tahu fokus yang mana. Nanti bila panel baca, silap, dia akan tanya, apa sebenarnya you nak buat? So kita tak fokus. Kalau kita terlalu panjang, kita tak fokus. So the gap are highlighted in the problem statement discussion. Support, of course, literature review come with the problem, the gap need to be support with literature review. Kadang-kadang ada orang kata, boleh tak kita buat preliminary study, macam nak tengok benda tu betul-betul exist ke tak, problem tu boleh, tapi it's not commonly written in the thesis that kita do preliminary study. It's just to help us identify mungkin benda tu wujud ke tak wujud, kita nak confirm balik. So kita macam tanya-tanya expert kan, tapi need to support with literature review. Kalau nak tahu lebih, attend OC saya tu ya. Kita akan kupas dengan mendalam sebab ada banyak faktor yang governkan dia. Ini pun soalan yang selalu saya terima. Miss Dina ke Mr. Dina ni, boleh tak interview the same person in charge after pilot study and main interview? Okay, saya tak tahu kenapa soalan ni banyak orang tanya. Okay, if dia sangat subjektif, bergantung kepada topik you. Sekiranya memang person yang you nak dapat tu sangat limited, sangat susah, sangat limited, jadi you boleh ada kelonggaran untuk guna orang yang sama. Tapi bukannya saya cakap ni semudah, as easy as okay, guna orang yang sama lah untuk pilot dengan data collection. Janganlah. You must sedaya upaya kalau boleh dapatkan orang lain. Tapi kalau sangat limited, you boleh guna orang sama. Tapi janganlah semua sekali. Macam 5 orang tu lah kau buat pilot, 5 orang tu lah main data collection. It is tak rational. It's not a good practice. Okay. Kalau boleh, maybe not more than half. Okay. Maybe 1 of 2 orang yang sama, tapi not all lah. Boleh kalau benda tu memang tak ada orang lain, dan kalau boleh janganlah semua sekali. Itu nasihat saya lah. Okay Dina. Okay, I think that's all yang saya nak share.
So kalau berminat untuk join LR tadi, kita akan buat dalam sebulan setengah macam tu. Seminggu sekali kita akan cover small chunk topic, small topic, and I will explain. And I will, if you want me to check your work, I will also check your work and give my advice and comment. But you need to remember, saya ni sama juga macam anak-anak kita kan, kita hantar pergi tuition. Tu cikgu tuition, mak bapak knows better. Whatever I told you, it is principle that understood by anybody in academic world. Tetapi keputusan terakhir adalah always your supervisor. So bila masa you nak discuss, always dapatkan final pendapat daripada supervisor. Responsible decision yang terakhir adalah always anda, sebab anda lah researcher itu. Okay? So kalau berminat nak join untuk OC, mudahnya online coaching, mudahnya mencari gap, pencarian literature, pembangunan theoretical framework atau development of conceptual framework, sempat lagi, kita akan mula next week. Selepas habis online untuk mudahnya gap, kita akan start pula online qualitative research approach, how to collect data, to understand qualitative viewpoint, how to collect data, how to analyze and everything. Okay, so kalau berminat boleh tinggalkan komen, nanti tim saya akan pick up. Okay, I think that's all. Malam ni kita tak banyak engagement. I don't know why. Mungkin ramai orang tak online sekarang ni. So kalau you rasa benda ni bermanfaat, please share with your friend. Okay, do share with your friend, so orang lain pun boleh bermanfaat dekat free sharing saya ni. Okay, so that's all. Thank you very much to be with me. See you another time next week insyaAllah. Okay, same time next week, hari Selasa. Assalamualaikum.